O Zamis City, ug Zamis Occidental, ug sa nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? Maayong adlaw. Ako si Dazzle Humadikson. Kini ang Zamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor hindi nagsiguro sa profesionalismo o patas nga oportunidad alang sa mga empleyado pag-regularize o pag-promote sa 76 ka mga LGU employees gipahigayon alang sa pagpalambo pa sa serbisyo publiko. Usamis contingent gipasidunggan alang sa talagsaong kahusay og talento atul sa 3rd Grand Pirangat Festival. Premyo og pasalamat formal nga gipaabot sa Asinso Usamis Administration. Pag-renew sa business permits sa Usamis kutob na lang karong Enero 20. Pagproseso mas gipadali, mas gipasayon pinaagi sa IBPLS. City Pound sa Usamis gipasikarbo sa City Vet Office. Barangay Kabinti mapasikarbohon sa pagtukod sa bagong health station. Dugang pang mga proyekto gibutyag ni Kapitan Purgatorio. Proyektong Tatak Asinso, pagkonkrito sa mga kadalanan o bagong water system nga pabuton sa Barangay Sinosa, gipasalamatan ni Kapitan Jojo Pano. Igsuon sa balot bendor nga si Nanay Welfreda nasulbad ang kapin sa 100,000 nga hospital bill pinaagi sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Ani ang detalye sa Usamis Today. Mayor Indy nagsiguro sa profesionalismo o patas nga oportunidad alang sa mga empleyado pag-regularize sa pag-promote sa 76 ka mga LGU employees gipahigayon alang sa pagpalambo sa serbisyo publiko. Ani ang report. Aron mapalambo o ma-professionalize ang pang-empleyo sa mga kawani sa LGU Usamis, gipahigayon Lunes, Enero 13, 2025 sa Asenso Usamis Session Hall ang oath-taking ceremony alang sa pag-regularize o pag-promote sa mga empleyado sa lokal nga paggamhanan. Sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. uban ang mga sakop sa Konseho sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bebby Neri ug incoming Usamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. 76 ka mga empleyado ang formal nga nanumpa alang sa ilang regularization o promotion nga gibase sa ilang sakto nga performance ug maayong pamatasan sa pagserbisyo sa katawhan. Sa mensahe ni Mayor Indy, iyang gipasabot nga ang pag-regularize ug pag-promote sa 76 ka mga LGU employees nahiuyon sa Personal Selection Board kon PSB process nga gisugdan pa sa kanhi Mayor sa Dakbayan ug kasamtangang kongresista sa Distrito 2, Congressman Ando Waminal, aron mahatagan og patas sa kahigayunan ang tanang interesado nga manarbaho sa Usamis City Hall. Per kanang PSB nga proseso gibuhat na nato karon sukad pa sa time ni Kong Ando when he was mayor tuod kay naanay rason ngano na ani atong PSB process, no? Well, other than the fact nga it is mandated by law, no? Katong inyo ang nasulti kabahin sa pag-appoint sa una nga kalit na lang na appoint walay process, no, walay publication, no? So that's the reason why there is this PSB interview in the first place. Para na equal opportunity tanan interesado manarbaho sa City Hall nga maka-apply. No? Kay dili man lang dapat katong mga duol sa dughan sa appointing authority ang naay katungod or naay opportunity even to apply or work here in the City Hall.
Kinigihimo aron ang mga antigo ug interesado nga mo-apply ug manarbaho sa bisan unsa nga buhatan sa City Hall mahatagan og patas nga kahigayunan nga mahimong regular nga empleyado ug angayan sa maong posisyon. Mo bitaw the process calls for publication, pila ka semana ay magsugod og submit og application, no? Para katong mga antigo o interesado, no, patas ang ilahang chance nga mahimong regular dire. No? Dugang pa nga pagpasabot ni Mayor Indy ang PSB process usa ka hinungdanong pamaagi nga nagsiguro nga ang matag empleyado nga mosulod sa serbisyo publiko adunay tukmang abilidad, kapasidad ug maayong karakter nga maghatag og dekalidad nga pagpanerbisyo sa publiko. Other than that, the PSB process is there to ensure nga katong makasulod sa City Hall, ma-regular is katulag yung naay-insaktong competence, naay-insaktong ability, naay-insaktong kapasidad nga mobuhat sa gikinahanglan sa iyaha sa item nga iyang gi-applyan diri sa City Hall. Sumala pa ni Mayor Indy kini nga pamaagi gipatuman aron pagapilion ang labing angayan nga empleyado nga i-promote og irregular aron masiguro nga ang katawhan makadawat sa saktong pagtagad ug maayong pag-alagad nga mao'y bugti sa ilang dakong kontribusyon sa pagpasweldo sa mga empleyado pinaagi sa ilang mga buhis. Ang gasweldo biya sa tuwa is ang mga tao pamaagi sa buwis. No? So kung ang ma-appoint, dili kabalo sa trabaho nga iyang gi-applyan, gasayang-sayang lang taog buwis. No, gabayad tag tao nga dili kabalo unsay trabaho nga gikinahanglan sa iyaha. Gawas ni ini, gisugyot usab ni Mayor Indy ang hinungdanong papel sa mga empleyado isip government employees ug public officials. Sila ang sandigan sa katawhan sa panahon sa ilang paginhanglan. Ilabi na sa panahon sa mga emerhensya ug kalamidad ug ingon man sa pagpaasenso sa dakbayan. Gawas ana, kita as government employees, as public officials and employees, we are part of the government. And ang gobyerno muni ang kadalasan, or if not most of the time, no, sandigan sa katawhan when it comes to their needs and the development of the city. Saysay pa ni Mayor Indy ang pag-regularize o pag-promote sa mga LGU employees wala lamang nagbase sa competence ni ini isip usa sa mga criteria. Apan, ingon usab sa karakter nga kinahanglang masabtan kini pag-ayo aron mamahimong kasaligan sa katawhan. Sumala pa ni Mayor Indy, competence is not the only requirement. It's not also enough. No, because kamo nga ga-aspire mahimo og regular employees, no, nga motaas inyo ang item diri sa City Hall as government officials, no, you have to understand also as government employees, our character, no, is just as important, pareha sa importante sa ato ang competence o ato ang abilidad. Nga bisan pag naay-insaktong abilidad, naay-insaktong competence, kung nagkulang ang character, no, dili po na angayan. Dugang pasabot sa mayor, ang karakter sa kaempleyado nagbase kini sa iyang work ethics nga nagtan-aw siyang kakugi sa panarbaho ug pagserbisyo, personalidad ug kung giunsa niya pagtagad ang iyang makauban sa trabaho, superior ug ingon man isip miyembro sa ilang matag komunidad ug lakip na usab ang integridad. What is included in a person's character? No, nanadiri ang iyang work ethic, kung unsa siya kakugi, nanadiri ang iyang personality, no? How he deals with ang iyang mga co-workers, co-employees, ang iyang mga superiors, ang iyang mga under po sa iya, apil po na, no? Sa iyang mga silingan, mga kauban sa barangay, and of course, the integrity. Hangyo ni Mayor Indy sa 76 ka mga empleyado nga na-promote ug nag-regularize nga magmatinud-anon sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan ug ingon man sa nahibilin nga mga job orders ug casual employees sa Ozamis City Hall nga magpadayon sa pagpaningkamot aron makabot nila ang posisyon nga angayan alang kanila. Gipaniguro sab ni Mayor Indy sa mga Ozamisnon nga sila makasiguro nga magpadayon ang polisiya sa pag-appoint sa kwalipikadong mga empleyado alang sa mas malambuon nga dakbayan.
Ozamis contingent gipasidunggan alang sa talagsaon nga kahusay ug kagtalento atol sa 3rd Grand Perangat Festival. Premyo ug pasalamat formal nga gipaabot sa Asensa Ozamis Administration. Gitutukan ni Bertel Tecson ang maong balita. Ani ang iyang report. Gihatagan og pasidungog adlong Biyernes iniro Gs 2025 atol sa flag retreat ceremony sa LGU Ozamis ang Ozamis contingent nga nagpakita og talagsaong kahusay og talento atol sa 3rd Grand Perangat Festival nga gipahigayon kaniadtong Nobyembre 9, 2024 sa Misamis Occidental Provincial Athletic Complex kon Mopac Grounds, Oroquita City. Ang kalihukan personal nga pangunahan ni Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes nga nagrepresentar kang Mayor Attorney Henry N. Fuentes Wamanal Jr. Diin mo ay formal nga mitunol sa kantidad nga mokabat sa 799,500 pesos nga gihatag ngadto sa tanang mga sakop sa Ozamis Grand Perangat contingent. Ang Ozamis contingent kamoy nakakuha sa 2nd runner-up spot sa street dancing competition nga girepresentahan ni Kinuman Norte Punong Barangay Delpin June Ignacio Jr., Marcelino C. Rijas Integrated School Head, Mr. Rolito M. Cialana, ug ni PSDS Selina O. Macas. Ang proud contingent officials ang nakadawat og 300,000 pesos nga premyo ug duga nga 400,000 pesos nga consolation prize tungod sa ilang partisipasyon sa Grand Showdown nga adunay suma total nga mokabat sa 700,000 pesos. Aron masiguro nga ang tanang miyembro sa festival contingent nga naglakip sa mga dancers, propsmen, festival queen, magtutudlo, school heads, medical staff, tourism staff, rescue drivers ug BPATs makadawat sa hustong kompensasyon. Gidugangan ni Mayor Attorney Henry Wamanal ang kandidat nga mokabat sa 99,500 pesos nga nagdala sa kinatubukan nga 799,500 pesos nga nadawat sa tanang partisipante. Kini nga dakong ganti hustong gipang apod-apod isip nga pasalamat sa tibok delegasyon sa ilang sakripisyo ug dedikasyon nga nagresulta sa malapusong kadaugan sa team atol sa 3rd Grand Perangat Festival. Sa mensahe ni Attorney Sam Norman Puentes, iyang gipaabot ang kinasingkasing nga pag-congratulate sa tanang mga sakop o opisyal sa contingent. And the city of Ozamis as a whole allow us to extend our heartfelt congratulations for your outstanding feat in the recently concluded Misamis Occidental Perangat Festival 2024. You know, these are the team captain, and in their performance, they were able to garner the 2nd runner-up for the street dancing event. Pagdayeg ni Attorney Sam, diin sumala pa niya. Now, such stellar performance, such performance is really an outstanding achievement, and it displays the untapped, exceptional and latent talents of all Misamisnons. And the dedication they displayed during the performance is reflective of the values of that which would make and had made Ozamis City great, and that would possibly the faith that we have, resiliency, and the unity of purpose. And these values is also reflective of the mission and vision of the Padayon Asenso Ozamis administration. And that is to empower our people, and that is to uplift our community, and to build a better and prosperous Ozamis for all. Dugang pa ni Attorney Sam. So with this, let us extend again our congratulations, and let us continue to work forward to enable Ozamis to be a beacon of prosperity and opportunity that it rightfully deserves. Thank you again, and congratulations to all of us. Ang recognition nga gihatag alang sa Ozamis contingent tungod sa ilang dedikasyon mo'y pagpakita sa dakong pagpasalamat o pagdayeg sa mga partisipante nga nagsilbing inspirasyon nga makaauhag sa kabatan-unang Ozamisnon nga maningkamot o ipagawas ang ilang kahanas o talento nga makahatag og pasidungog sa rekbayan alang sa tinguha nga padayon
Asinso Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernald. Pag-renew sa business permits sa Osamis, kutob na lang karong Enero 20, pagproseso mas gipadali, mas gipasayon, pinaagi sa IBPLS. Sa niyang report. Paspas karon naman negosyante sa dakbayan sa Osamis sa pagproseso sa ilang mga requirements alang sa pag-renew sa ilang mga business permits aron maka-operate sa ilang mga negosyo dinhi sa dakbayan. Gikan Enero 2, 2025 hangtod Enero 20, 2025, ongoing ang 2025 business permit renewal sa Osamis City. Pinaagi sa buhatan sa IBPLS kon Integrated Business Permits and Licensing System nga anaa mahimutang sa Osamis City Hall diin pwedeng maka-apply online ang mga business owners o ilang mga bookkeepers o processors alang sa renewal. Pinaagi sa paggamit sa DICT IBPLS, mas napagamyan ang gikinahanglan nga mga requirements ug masayon ang paggamit niini nga application. Kini nga progresibong pag-streamline niini nga mga serbisyo nagpakita sa paningkamot sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. uban sa iyang padayon nga paningkamot alang sa digitization sa mga transaksyon sa business permit nga nagsiguro sa ease of doing business kun pagpasayon ug pagpadali sa pagnegosyo sa atong idakbayan alang sa padayon nga pag-asenso sa Osamis City. Nag-operate ang IBPLS office gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod Biyernes ug gikan alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5:30 sa hapon adlaw nga Sabado ug Domingo. Pwede usab ninyong i-check ang IBPLS Facebook page aron makita ang ilang mga previous post alang sa tanang mga requirements, detalyadong procedure ug video tutorial alang sa masayon nga referensya. Nakapost sa AONC FB page ang link alang sa IBPLS page. Mahimo usab nga tawagan ang ilang opisina sa 0963-002-1089. City Pound sa Osamis gipasigarbo sa City Vet Office. Si Leoncio Medallo alang sa mga detalye. Maka-proud yun kaayo, Ma'am Das, kay ako nakasuroy man to sa region, no? Pero kaning atoa isa gyud ka ipasigarbo nato kaning atong City Pound. Gipasigarbo karon sa City Veterinary Office sa dakbayan sa Osamis ang giturnover nga bag-ong gi-improve nga City Pound ug ang Chicken Multiplier Facility nga na mahimutang sa Barangay Kinuman Norte. Pinagi ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. og sa mga sakop sa sangguniang panglungsod nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Simplicia Bibineri ug ang Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Fuentes Enero 11 ning tuiga. Kini ang pamahayag ni Veterinarian 4 Dr. Lourdes Calyaw nga sumala pa niya daghan ang lugar sa Rion Gies ang iyang nabisitahan apan iya gayod nga gipasigarbo ang City Pound sa Osamis kun itandi sa ubang City Pound. Gumikan kay una na comply sa dakbayan ang mga requirements sa Bureau of Animal Industry. Modern o standard ang specification ini. Dako ang iyang pagpasalamat ngadto sa Asenso Osamis Administration. Pinaagi ni Mayor Indy Waminal Jr. tungod kay gihatagan gayod og priority og pag-ahin sa budget aron pag-improve sa City Pound ug ang Chicken Multiplier Facility. Pasalamat ta sa atong mayor nga batanon nga gihatag og sakto gyud nga budget, dili gyud alang-alang, no? Makita ninyo sa atong mga taga-syudad sa Osamis kung makalabay mo didto, no, kay paadto man sa Huyuhoy. Nindot gyud kayo. Magkatawa na lang gali ko sa Ma'am Das kay ang atong technician didto ningon kahayahay ba ning mga irua. Okay. Lami na kayo, no? So nakakisami, well lighted, no? Ang cages maayo gyud, humugaway dayon. Ang ventilation, I mean, gwapo dayon, bugnaw po didto. So katong giingon ni doktora nga ang kaning mga stray dogs nga naa sa syudad matagaan og kana bang safe nga og maayo nga shelter. Gipahayag ni City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico nga ang baguhay nga na turnover
ang gi-improve nga City Pound o ang Chicken Multiplier Facility, pwede na kining ma-accredited sa Department of Agriculture sa Bureau of Animal Industry sa Animal Welfare Section. Ang pag-improve sa maong facility aduna gisunod nga standard gikan sa Bureau of Animal Industry aron ang tanang mga hayop nga masulod sa facility mahimong luwas gani matag usa ka kids usa usab ka iro ang isulod. Sumala pa ni Dr. Sunico nga usa sa katuyuan sa maong City Pound nga aron adunay kabutangan og pag-atiman gikan nga ma-rescue nga mga laaw og unwanted nga mga iro nga naa makita sa pampublikong lugar aron malikayan ang aksidente sa kadalanan nga posibleng mosanggo sa pag-aangol sa tao o kaha sa mga iro o usa-usab aron makalikay ang katawan nga mapaakan sa mga laaw nga iro. Ang number 1 is to rescue all stray dogs and unwanted dogs diha sa ato ang public places like streets, national highways, sa atong mga parks, and sa mga eskwelahan inana. So diha mo amo ang concern, no, kaning mga unwanted and stray dogs. I-rescue nato kay atong makitaan dili man lang aksidente sa mga tawo, di ba? Hasta pud aksidente sa ato ang mga pet dogs. Yes. No? Nga naay makita nato sa kadalanan nga ligsan, mga iring, mga iro. So mapasagdan lang ra ba? Wala po'y mapunit. Gidugang pa ni Dr. Sunico nga kung ugaling adunay mo claim or gusto mo adapt sa mga iro nga ilang madala ngadto sa City Pound, pwede silang moadto sa ilang buhatan. At timado ang mga iro nga nasa City Pound ang ipakaw ni dog food tungod kay adunay gigahin nga budget alang niini og tambalon usab kung kini magkasakit. Nga mao nang nagpasalamat mi sa atong mayor nga naagyud tay facility nga kanang mga iro nga walay tag-iya, mga stray dogs na ay kabutangan. Yeah. No? So para nga kung naaman galing tag-iya ana nga mga iro, pwede nila ma-claim. Yes. O pwede nila ma-claim sa ato ang City Pound ug naaman pud galing gusto mo adapt, pwede pud nila ma-adapt. So mao nay isa main nga katuyuan gyud damo sa amuang City Pound. Dugang pamahayag ni Dr. Sunico kabahin sa maayong programa nga natag sa LGU Samis pinaagi sa Chicken Multiplier Facility din ubay-ubay na nga mga farmers ang nakapaymulos niini pinaagi sa paghatag sa mga baktin, kanding ug manok alang sa malaw tayong panginabuyan ngadto sa katawhang usamis nun. Kini siya livelihood program gyud siya. Yes. So sustainable livelihood program gyud siya sa ato ang mayor diri sa ato ang syudad, Mayor Indy. So mao gyud ni iyahang unang objective nga gipahimo sa mga opisina to give livelihood assistance ato ang farmers. It would be an additional income sa ilahang pamilya. It would also help sa ato ang farmers in times of need, pananglitan, bayad sa tuition, na ay kasal, na ay bunyag, na ay birthday. So unsa may una nga ato ang magamit, di ba? Baboy, manok, di ba? Kana mong gyud sila una nga maato ang magamit. So mao nang ginatan-aw ni Mayor nga ang mga tawo mahatagan gyud og livelihood assistance. Alang sa Usamis Story, ako si Yunsho Midali. Salamat Leoncio, Barangay Cavite, mapasigarbuhon sa pagtukod sa bagong health station. Dugang pang mga proyekto gibutyag ni Kapitan Purgatorio. Ang nagbabalik, Rino Carlo Lee. Aron mas mapalig-on og mapanalipdan ang kahimtang sa serbisyong panglawas sa mga residente sa Barangay Cavite, gipasigarbo ni Barangay Captain Alejandro Purgatorio ang pagkatukod sa usa ka moderno ug epektibong barangay health station nga nagkantidad sa kapin 2.4 million pesos nga gilauman nga ma-turnover ug mapahimuslan sa mga residente sa pipila na lamang kaadlaw. Ang Barangay Health Station nagtumong sa paghatag og accessible ug dekalidad nga mga serbisyong panglawas sa mga residente sama sa basic check-up, pagpugong sa mga sakit ug pag-atiman sa mga medical nga panginahanglanon.
Ang maong proyekto gisugdan sa pag-layout ni adtong Setyembre 18, 2024 diin sumala pa ni Barangay Captain Purgatorio hapit na kini mahuman ug anaa na sa finishing stage nga gilauman nga ma-turnover ug magamit sa mga residente sulod ni ining tuiga. Ganos arata atong pag-layout niya ni tapos karon sa tungod sa paspas kayo bitaw nga pagtrabaho nga mahuman gyud ang atong gipangandoy nga barangay health station. So sa pila ka bulan mao na niyang itsura karon nga isa nga among gipangandoy sa barangay sa Asinso Barangay Kabinti nga kini nga barangay health station. Ang kulang ani Sir Luncio ko na lang finishing na lang yun. Actually ko na gini finishing na lang paguman na ni final nila ni finishing tapos turnover na suro sa toa ang kuan ni. Dugang pa sa tuig 25 aduna usab laing duha ka mga proyekto nga gipangayo si Kapitan Purgatorio. Lakip na niini ang concreting sa Cavite Barangay Road gikan sa Purok 4 paingon sa Lasal Gala nga maghatag og mas hapsay, nindot og konkretong dalan alang sa kaayuhan sa mga residente. Tapos karon na po tayo gipangayo sa Team Asinso. Kini ato ang gipakyaw ginato ni nga pangayo kalawipod sa Ginoo ang atong Team Asinso basta mangayo ta ilagi ning himuon taman sa ilang makaya gusto ta ng project ilagi ning ma-implement so karon masugdan na pod kalawip sa Ginoo na approve ang ato ang concreting nga 1.2 kilometer Kabinti to Gala. So salamat sa Ginoo kini first time gyud nga ma-concrete ang atong dalan. Ang maong karsada nga adunay gilayon nga 1.2 kilometers maghatag og mas accessible nga ruta alang sa mga turista paingon sa usa sa mga pinakabag-ong overlooking tourist destinations sa Misamis Occidental, ang Asenso Global Gardens nga anaa nahimutang sa Barangay Hoyohoy, Tangub City, Misamis Occidental. Palusot paingon sa AGG sa atong tourist destination sa atong Asenso Global Garden. So salamat kay na sa Team Asinso. Salamat sa Ginoo nga kini nga dalan akong gipangayo nga 1.2 kilometer nga masugdan na jud, ma-concrete na jud. Gawas ni ini, gipangayo usab ni Kapitan Purgatorio kang Mayor Indy ang konstruksyon sa water system aron mahatagan og solusyon ang kakulangan sa supply sa tubig sa ilang barangay. Gawas na ning dalan na po jud ko'y isa nga gipangayo sa atong dynamic mayor no sa Osamis City si Mayor Attorney Indy Henry Waminal Jr. ang water system sa nga dugay nagid ni pod nga gipangayo na to karon gi-approve gini ni Mayor nga mo ini atong usang gipandoy para ang tubig sa Barangay Kabinti dili na karon nga gasalig lang mi sa once a week nga agas gikan og pulikin. And then atay may mga puso nga mga puso gyud nga mga deep well nga sinauna pa pero kinahanglan jud ka og mano-mano. Dugang pa ni Kapitan Purgatorio ang konstruksyon sa water system sa ilang barangay makabenepisyo sa tanang mga residente ug kasikbit ni ini nga barangay. Depende sa kapasidad sa water source nga anaa sa Purok 4. Apan kini nagkinahanglan pa og dugang nga pagsusi gikan sa mga geoscience expert aron matino ang husto nga volume sa tubig nga mapahimuslan sa tibuok barangay. Kung makita na to man gini atong supply kay kusog-kusog magina ang source na to sa Purok 4. Pero ato ginang ma-clear gina to na kung mahuman na ato ang geoscience kay mamo gito mag-determine kung sa gid yang volume. Kung kalayon sa Ginoo kaya gid ni supply ng tibuok Kabinti, kung sobra-sobra pa basig makahatag pata sa laing barangay. Gisugid usab sa kapitan nga aduna pa siya mga naka-line up nga priority projects alang sa ilang barangay nga iyang gipangayo ngadto kang Mayor Indy. Sama na lamang sa pagpanindot og pagtukod sa ilang barangay hall ug pagkongkreto sa dalan gikan sa Cavite paingon sa Kinuman Sur aron mas hapsay ang pagbiyahe sa mga katawhan. Ana ko'y priority project ron kaya nga among isagod nga among barangay hall. Actually mihatag na jud ko ni Mayor og picture ani nga among barangay office nga sa una pa gini nga kuan man kahoy pa. And then napay-daghan kining kalsada karon nga kung kining Kabinti to Kinuman Sur. Kaya ang Kinuman Sur sugda naman pod ang ilahang kalsada taman ra pod og
boundary sa Kabinti o kinumansor ta magsapa. So karon ako ning pangayon po sa atong team Asinso kay balo ko nga dili magid nila ni hikawan nga kini nga kalsada kinumansor to Kabinti madiretso na gyud para mas masayon ang atong pagbiyahe going to Kinuman Norte, paingon o Kinumansor, Kugon, gikan og Kabinti. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Kapitan Purgatorio ang iyang pasalamat o gidayeg ang dakong kausaban sa dakbayan sa Ozamis subay sa paglantaw niini nga matuod nga pag-asenso. Diin ang dakong kontribusyon og pasiunang naghatag niini mao ang 3 pillars sa Misamis Occidental. Sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa kahimtang sa katawhan. Ilabi na sa paghatag og suporta sa mga programa nga adunay dakong bili alang sa mga katawhan. Sa 3 pillars, dili lang sa dakbayan sa Ozamis, nakita mo ginamo sa tibok Misok kung unsa na gyud ang atong paka-asinso karon sa tibok dakbayan sa Misamis Occidental. So dako kitag pasalamat sa atong 3 pillars sa pangunguna siyempre sa atong hardworking na way kapaguran nga atong amahan sa atong probinsya, nga atong Governor Attorney Henry Waminal Sr. Gob, salamat gyud kayo. Og siyempre, dili man pud nato matawaran ang serbisyo sa og mga programa nga gihatag pod sa isa sa atong 3 pillars, ang atong segundo distrito nga atong best friend nga si Congressman Ando Sancho Waminal. Salamat yo kay Kong. O siyempre sa atong mayor, atong dynamic mayor, nga hardworking mayor sa dakbayan sa Ozamis City, nawa jud po'y kapaguran, bisan og adlaw nga Pasko, New Year, nagpadayon ang pagtrabaho para sa mga katawhan sa dakbayan sa Ozamis City. So salamat kayo, Mayor Attorney Indy Waminal Jr. sa tanan nga mga programa nga inyong gihimo sa dakbayan sa Ozamis City o sa tibuok Misamis Occidental. Ang kalampusan sa mga proyekto nga natukod sa syudad sa Ozamis usa lamang katinaw nga pamatuod sa padayon nga pagsuporta sa Team Asenso Ozamis Administration sa mga katawhan. Pinaagi sa paghatag kanila og hingpit nga pagpanalipod alang sa mas malinawon ug malambuon nga dakbayan. Kini si Rino Lim, alam sa Ozamis Today. Salamat Ino. Proyektong Tatak Asenso, pagkongkreto sa makadalanan og bagong water system nga paabuton sa Barangay Sinuza, gipasalamatan ni Kapitan Jojo Bano. Mibalik alang sa report si Leoncio Midalio. Personal nga naghihinabya ang Asenso Ozamis News Channel kang Sinuza Barangay Captain Jojo Bano may tungod sa mga proyekto nga gibubo sa Team Asenso Administration ubos sa lubos-lubos og tinud-anay nga serbisyo alang sa katawhan nga gipangunahan sa amahan sa dakbayan sa Ozamis Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Uban ang ligong suporta ni Governor Henry Waminal og 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, lakip usab sa pagpaningkamot sa mga sakop sa konseho ng syudad nga baguhay pa lamang nakapasa og kapin sa 34 ka mga approved projects diin usa niini ang makabenepisyo mao ang Barangay Sinuza. Gitumbok sa kapitan usa niini nga mga proyekto mao ang pagkonkreto sa dalan sa Purok 2 nga musangko sa Barangay Labinay diin matud pa niya. Una ang ato ang concreting. So dalan. So mao na niya makita nato no nga ang programa nga gihatag sa kuha karon nga gi-approve na sa City Council nga gipangaluhan ni Mayor Andy. So mao ni siya ang dalan nato nga mga himuon nga concreting. So mo na ang Purok 2. So laos di siya dito sa Labinay. Ang pag-priority sa kapitan sa mong proyekto tungod kay kini ang dalang padulong sa pampublikong sementeryo diin sumala pa niya. So kini jud amo jud ning priority tungod kay sa kadaghanan mao jud ni ang priority namo kay base pa nga naamang gud mo ang public cemetery diya. Na diya ang amo ang barangay cemetery gi kuan jud gihatagan og priority nga masulban ni nga amo ang problema diri sa dalan. Dugang pagpasabot ni Kapitan Bano, dugay na kining gireklamo sa mga residente. Ilabi na panahon sa tingulan, kay ang maong dalan sumala pa niya mahimong danlog o magbaha, hinungdan sa pagadili sa mga aktibidad nga paghimuon. Sama sa pagpatlod, rason nga kinahanglan nagayod kini nga mapaayo aron mas mapadali ug mas hapsay ang paghimo sa mga kalihukan sa barangay. So, lisod jud kaayo siya dire panahon ka mag-ulan.
Kay danlog man guni siya nga portion dire, labi na nga na siya ay bungtod-buntod gamay, labi na po kung magbaha jud po siya dire. So nay panahon nga ma-delayed ang amo ang pagpatlod kung maabtan magbaha, so dili makalusot. So nay panahon nga mapundo sa ang during sa magpatlod. Nasayran usab sa padayon nga pagkinghinabik ang Kapitan Pano nga dili lang ang pagkonkreto sa kadalanan ang proyekto nga gilauman sa barangay, kundi apil na usab ang construction sa water reservoir nga maghatag og dakong kayuhan alang sa mga residente. So naa pa gyapon tay na incoming sa dili madugay sugdan yun siya ang ato ang water system. Kung December 26 diri na ang ato ang kinini ang kontraktor uban sa iyang foreman nga pagasugdan nga ato ang reservoir dito nga katato ang drilling nga nagkantidad po to siya kundi ba si Piat o di ko masayop na po to sa mga 5 million. Update usab alang sa construction sa water system reservoir diin sumala pa sa Kapitan. Sure ko nga karong jud siya ang bulana kay ang ilang gihangyo manggod dito nga second week of January sila mag-start. Kay natunong manggod sa December nga kinini ang patapos na ang bulan, patapos na po to ang kining date sa December, mo tong hangyo ang contractor uban sa foreman nga second week of January ilan ang pagasugdan ang maong proyekto. Og dugang good news alang sa taga Barangay Sinusa. Kung mahuman na siya nga programa kanang proyekto nga water system, tanang purok sa amo ang kuan sa among barangay makaabil na jud siya sa 100% nga kanini ang serbisyo sa tubig. Kinasing-kasing nga nagpasalamat si Kapitan Jojo Pano ngadto sa tulo ka mga haligi sa Misamis Occidental nga gipangunahan samahan sa probinsya, Governor Henry Waminal Sr., 2nd District Congressman ug Assistant Majority Floor Leader Congressman Ando Waminal ug Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban sa pagpaluyo sa mga sakop sa konsiyo ning Dakbayan nga nagtrabaho aron mahatagan sa gikinahanglan nga mga proyekto ug serbisyo ang katawhang usamisnon. Ilabi na sa mga lugar nga nanginahanglan gayud niini usa ka solidong pamatuod sa serbisyong tatak asenso aron ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Pigson sa balot vendor nga si Nanay Wilfreda na sulbad ang kapin usak gatus kalibo ka pesos nga hospital bill pinaagi sa Asensa Ozamis Free Hospitalization Program. Si Mary Melody Reyes salong sa report. Nakulat si Wilfreda Tiatso Hinumbaga, 51 anyos, taga-barangay Tinago sa dihang ang hospital bill sa iyang magulang. Si Edgar Tiatso, 55 anyos, naabot og kapin usa ka gatos kalibo tungod sa balatian niini nga community-acquired pneumonia, moderate risk, ug anaa naka-confine sa St. Joseph General Hospital. Ako si Wilfreda Hinumbaga, taga-Tinago, 51 akong edad. Ning ani ko diri kay nangayok og kuan ni Waminal, ni Mayor. Kuan ni siya, ako aning magulang. Edgar. 55. Yang kidney o yang baga. 140. Aten. Ang community-acquired pneumonia, moderate risk, usa ka klase sa sakit na pneumonia nga gilangkuban sa impeksyon sa baga nga naghatag og moderate o medyo seryosong risko sa kahimsog sa pasyente. Ang mga sintomas niini naglakip sa hilanat, pag-ubo, kakapoy sa panlawas, paglisod sa ginhawa ug sakit sa dughan. Ang moderate risk nagpasabot nga ang pasyente kinahanglan nga atimanundayon ug posible nga ma-admit sa ospital aron malikayan ang dugang pang komplikasyon. Apan dili niingon ka grabe kung itandi sa severe risk, apan nagkinahanglan gihapon kini sa seryosong pagsusi. Sa padayong pakikinabi kang Nanay Wilfreda, nahibaluan nga si Edgar usa ka motocab driver ug mingpanaw na ang asawa niini. Si Edgar adunay tulo ka mga anak, apan ang iyang duha ka anak anaa sa Manila ug ang kinamanghuran na lamang ang nagpabilin, hinungdan nga si Nanay Wilfreda na lamang ang kaabag niini. Paano man ni siya ma'am, ganyan driver og sikad, dako kay bill. Kuratanta. Patay na po niyang asawa. Yan kinamanguran. Wala ako ra jud. Una
kining higayon nga naka-avail si Nanay Wilfreda sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, diin saysay pa niya na sa wala pa siya nasayod mahitungod ni ini, naglabad ang iyang ulo paghuna-huna kung saan pagsulbad ang maong dakong responsibilidad, isip ang iyang pangita, pamaligya lang og balot, ang iyang bana usa ka panday ug ang iyang igsoon nga si Edgar usa ka motocab driver. First time pa jud na gunaw na mi asa mi ni padulong ning bilang nga dako man kayo, mi dapit mangutang, pumika utangan ani nga inani kakatidad wa jud magpautang ani, wala bi mi mga kuan ipakuretiran unsa man mo ikuretiran wala man jud mi kuan driver kaning balot binder po ko na maligya po balot kuan po kaning panday nga disud jud kaayo nya pila ra income namo. Maayo na lang gayud na sa pagduol niya sa buhatan sa Asenso Administration, wala pakyasa ang iyang request, diin natabangan sila sa maong programa ug na zero balance ang ilang hospital bill. Takong pasalamat ang gipabot ni Nanay Wilfreda ngadto sa tulo ka haligi sa Misamis Occidental nga gipangunahan ni very hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal. Uban ang ligong suporta na 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug ang mahan sa dakbayan sa Ozamis Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. din ilang gipamatudan ang ilang dakong pag-atiman ug paglantaw sa kaayuhan sa Ozamis non. Uban ang tumong nga ang matag katawhan magpuyo nga walay kahadlok ug kabalaka. Ilabi na kung adunay medikal nga emerhensya. Mga kong salamat ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal o ni Mayor Indy. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program ubos sa panikamot sa Team Asenso Ozamis Administration magpadayon sa paghatag og kasulbaran dili lang alang sa pamilya ni Nanay Wilfreda Hinobaga ug Edgar Tiatso apan sa kinatubok ang Ozamis non uban sa tinguha nga pagtabang sa pinansyal nga aspeto kung adunay medikal nga emerhensya alang sa padayon ug makanunayong pag-asenso sa syudad subay sa mantra nga ang mga Misamis non magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Ang Ozamis Today hatod kanato ingon serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang mga programa sa AONC. Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Shemidal, Bernal Tagson at Donnie Dicena, June Purgatorio, Arex Carpio, Kim Etangar, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Xander Delisig, Glenry Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Motikson. Daghang salamat. Padayon na Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.